Posle mnogo vremena ponovo sam video svoj kontrabas. Bio je položen pored stola doktorke Sibinović. Hekler i Koch su me ostavili na stolici, ne vezavši me. Samo su se tiho povukli iz ordinacije i zatvorili vrata za sobom. Da li se sećate ovog instrumenta, zbunila me pitanjem doktorka, koja je stajala prekrštenih ruku. Da, naravno da se sećam, odgovorio sam, to je moj stariji Gašparo. Zašto mislite da je baš vaš? Svi su uglavnom isti, zar ne? Insistirala je doktorka Sibinović. Jesu na prvi pogled, ali kada se srodite s njim, shvatite da svaki kontrabas ima svoj, da tako kažem, identitet. Da li to zavisi od onog ko na njemu svira ili ga već imaju po sebi? Imaju ga po sebi, ali se on tokom vremena menja u zavisnosti od muzičara koji sviraju na njemu, odgovorio sam. Da li to znači da instrument može da pamti? Doktorka Sibinović je bila u dobroj formi, izgledalo je kao da želi da mi se osveti za poslednju seansu. Sada je postavila pitanje bez predaha, kao da se danima spremala za to. Da pamti? Ponovio sam zbunjeno. Ne znam baš, ali svakako može da nosi neke tragove. Tragove, pitala je. Kakve tragove? Pa eto, moj kontrabas ima na vratu jedan zarez, pozadi, kao da ga je neko usekao nožem. Otkud to? Kupio sam ga kao polovni instrument u jednoj frankfurtskoj radnji juna 2002. nedaleko od glavne železničke stanice. Da li znate kome je pripadao? Pokušao sam da saznam, rekao sam, ali bez uspeha. Verovatno je promenio više vlasnika, pošto je napravljen pre Drugog svetskog rata, ali bio u dobrom stanju. Zašto ste se odlučili baš za njega? Bilo je to najteže pitanje od svih, jer osjećaj koji sam imao tog letnjeg popodneva kada sam sa prijateljem Darkom, vlasnikom jazz kafea u Frankfurtu, ušao u kontrabas atelje i uzeo svoj budući instrument u ruke, bio je jedan od onih mističkih trenutaka prepoznavanja. Darko se nasmejao kad sam mu rekao šta sam osjetio dok sam kroz puž posmatrao liniju vrata na kontrabasu. Bio je besprekorno prav, grif platna su klizila pod prstima, žice su šuštale, gašparovski kosi kordar bio je kao nov. Misliš da je to osjetio i Scott LaFaro kada je pronašao svoj Abraham Prescott bas iz 1825? Pitao me je Darko, namignuši mi. Da to nije osjetio, jebi ga, ne bi ga ni uzeo, rekao sam, pošto sam napravio nekoliko brzih prelaza preko žica. Zvuk je bio čist, volumen pun, nije smetalo ni to što sam stajao u ćošku radnje. Najednom sam osjetio kako tim instrumentom mogu da ovladam prostorom i svim njegovim skrivenim zvukovima koji bi se neizostavno morali uplesti u moje sviranje. Ali čuj, hteo je da me podsjeti Darko. LaFaro baš i nije imao mnogo sreće s tim basom, znaš. Nepune 2 godine, rekao sam mu, pošto sam napravio stanku, toliko se družio s njim. Prethodno su mu ukrali kontrabas iz kola, a onda je konačno pronašao svoj instrument. Nije to mala stvar, čak i za tako kratak period. Misliš, dodao je Darko sumnjičavo. 2 albuma su ostala za sva vremena, kazao sam dodirnuši obrazom vrat svog kontrabasa. Sunday at the Village Vanguard i Waltz for Debbie, oba sa Billom Evansom. Znaš da je Evans komponovao valz dok je bio u vojsci 10 godina ranije, prekinuo me je Darko, koji je bio fanatik prikupljenja trivije i života džez muzičara. Taj period mu je ostavio gadne košmare. Šta je sanjao, pitao sam. Uvek isto, odgovorio je, kako se davio u jezeru. Pričao je kasnije kako je u tom snu čuo Stravinskog, kojeg je obožavao kao klinac. Seo je napisao Waltz for Debbie i posvetio ga svojoj maloj nećaki, jer ga je podsjećala na njegovu majku, inače Rusinku, poreklom iz Zakarpatja. Ako poslušaš Petrušku, shvatit ćeš da je Evans bio Stravinski američkog džeza, ali tek juna 61. kada je na 10 dana pred kraj života LaFaro otvirao kontrabas na valcu, Evans je shvatio da je to onaj zvuk iz njegovog sna.